ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାହେଉଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ମା ମା ଜପ କରିବା। ମା 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 মা 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 ওভার। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମଞ୍ଜୁ ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଗୋଟେ ମାତୃବନ୍ଦନା ପରିବେଷଣ କରିବେ। ମଞ୍ଜୁ ବାପା। ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ପାରାବାର ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବେଳା ଭୂଇ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ପାରାବାର ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବେଳା ଭୂଇ। বিপুল তরঙ্গ বার বার তব, বিপুল তরঙ্গ বার বার তব, যায় মোতে ছুঁই ছুঁই। অনন্ত প্রেমর পারাবার তুমি ମୋ ଜୀବନ ବେଳା ଭୂଇ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ପାରାବାର ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବେଳା ଭୂଇ। ପ୍ରତି ରେଣୁ ପ୍ରତି ଅଣୁ ଆଜି ମୋର ତୁମରି ପରଶ ପୁଲକେ ବିଭୋର। ପ୍ରତି ରେଣୁ ପ୍ରତି ଅଣୁ ଆଜି ମୋର ତୁମରି ପରଶ ପୁଲକେ ବିଭୋର। ତୁମରି ସରାଗ ସୁନେଲି ସପନ, ତୁମରି ସରାଗ ସୁନେଲି ସପନ, ସିକ୍ତ ସିକତା ମୁହି। ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ପାରାବାର ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବେଳା ଭୂଇ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ପାରାବାର ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବେଳା ଭୂଇ। ମୋ ଜୀବନ ଯେତେ କଳଙ୍କ କଳୁଷ, ପୋଛି ନେଲା ତବ ସୁନୀଳ ଆଶ୍ଲେଷ। ମୋ ଜୀବନ ଯେତେ କଳଙ୍କ କଳୁଷ, ପୋଛି ନେଲା ତବ ସୁନୀଳ ଆଶ୍ଲେଷ। ଅଯାଚିତେ କୃପା ଜାଡ଼ି ଦେଇଛ, ଅଯାଚିତେ କୃପା ଜାଡ଼ି ଦେଇଛ, କିଛି ତ ମୁଁ ମାଗି ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ପାରାବାର ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବେଳା ଭୂଇ। বিপুল তরঙ্গ বার বার তব, বিপুল তরঙ্গ বার বার তব, যায় মোতে ছুঁই ছুঁই। ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ପାରାବାର ତୁମେ
ମୋ ଜୀବନ ବେଳାଭୂମି। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର। दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर सत्यांश जात आम्भेमाने भारतवर्षर युवकगण तोर मंदिर रे आसीन्न प्रार्थना करुछु शुण मातः एहि भारतवर्षे प्रकाश हुओ। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे ही आम्भे माने ब्रती शुण मातः एहि भारतवर्षे सहाय हो। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रहिअछि तोर सेही मंगलमयी मूर्ति देखिबा उत्सुक शुण मातः एहि भारतवर्षे आविर्भूत हुओ प्रकाश हुओ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा आम्भे माने दिय मा प्राणी मनि असुरर शक्ति असुरर उद्यम दिय मा हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगतश्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला तुही मातः गगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हेला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आजी पर्यंत शक्ति संहरण रे आत्मगोपन करिथिला आगत सेही जुग आगत सेही दिन जेते बेले समग्र विश्वर भार स्कंधरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आस मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसादरे तो प्रभावरे महत कार्य महत भावर उपयुक्त हेउ हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी निमुंडमालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंतस्तरिपु विनाश कर गोटे भी जेपरी आम्भमानंक मध्यरे जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एही प्रार्थना मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्राशयतारे म्रियमाण भारत आम्भमानकु महत् कर महत प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी आउ अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हेउ। मातः दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आर्य संतान आम्भमानंक मध्यरे लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगतरे वितरण कर मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो। मातः दुर्गे अंतस्तरिपु संहार करी बाहरर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत सलीला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करू। मातृचरण रे यहाँ ही प्रार्थना प्रकाश हो। मातः दुर्गे आम्भमानंक मध्यरे जोग बल रे प्रवेश कर आम्भे माने होई उठिबु तोर जंत्र अशुभ विनाशी तरबारी
ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ ଭାରତର ଯୁବକ ଗଣଙ୍କର ହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭ ହନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ, ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ଆସ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃ ସେବା ବ୍ରତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାତଃ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମା ପୁସ୍ତିକା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଜୀବନ ପଥରେ ସକଳ ଭୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସର୍ବନାଶ ବିରୋଧରେ କବଚାବୃତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ବଦା ଏକ ସଙ୍ଗେ ରହେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ କରୁଣା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତୁମ ଆଡ଼ୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସମର୍ପଣରେ ଗଠିତ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅହମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଗର୍ବ ଆତ୍ମାଭିମାନ, ମନର ଦମ୍ଭ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବୀ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ତୁଚ୍ଛ ତୃପ୍ତିର କାମନା କଳୁଷିତ କରି ରଖିଛି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅନୁନ୍ନତ ଧୂମାଚ୍ଛନ୍ନ ଶିଖା ସ୍ୱର୍ଲୋକ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଭାଗବତ କର୍ମ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବିଶୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସାରତା ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଆକାଂକ୍ଷା କର, ଯେପରିକି ସେହି ଚେତନା ତୁମ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ନିମିତ୍ତ ସତତ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇଉଠିବ। ଆଉ କିଛି ଚାହଁ ନାହିଁ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଓ ତାହାର ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧିକୁ ଚାହଁ ଏବଂ ଚାହଁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ସତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସକଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ। ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେବେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିଃଶେଷରେ ଦେଇଦିଅ। କୌଣସି ଦାବୀ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବ ରଖ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକର ହୋଇଯିବ। ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଦେବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥିବ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଘେରି ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଙ୍କଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲିଯାଇପାରିବ। କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। श्री माँ ध्यान प्रार्थना जून 1, 1914। सर्वजय हे दिव्य प्रेम शक्ति, ए विश्वर तू ही एकछत्र अधीश्वर, तू ही तार स्रष्टा।
ତାର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ତୋରି କଲ୍ୟାଣରୁ ସେ ଉଠି ଆସିଛି ଆଜି ଆଦି ଅନ୍ଧକାରର ଗର୍ଭରୁ। ଆଉ ତୁ ହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛୁ ତାର ସନାତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ। ଏପରି କୌଣସି ତୁଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଭିତରେ ମୁଁ ତୋତେ ଦୀପ୍ତିମାନ ହୋଇଥିବାର ଦେଖୁନାହିଁ। ତୋ ଇଚ୍ଛାର ଏପରି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଯେତେ ବିରୋଧୀ ହେଲେ ବି ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତୋତେ ହିଁ ସଜୀବ, ସକ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ହୋଇଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। ହେ ମୋର ମଧୁର ପ୍ରଭୁ, ତୁ ଏହି ପ୍ରେମର ସାର ଓ ମୁଁ ତୋର ହୃଦୟ। ତୋ ପ୍ରେମର ବିପୁଳ ସ୍ରୋତ ମୋର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଭିତର ଦେଇ ବହି ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ତୋର ପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ତୋ ପ୍ରେମର ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୋତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ତୋର ଦିବ୍ୟ ଓ ମଧୁର ବିଧାନରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେମର ବାହୁରେ ଭିତରେ ତୋଳି ନିଏ, ମୋର ପ୍ରେମର ହୃଦୟରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ ତୋର ଦିବ୍ୟ ତେଜ ପାଖରେ। ଯେପରିକି ତୋ ତେଜର ଅନୁପ୍ରବେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୋର ପରମ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ। ହେ ପ୍ରେମରାଜ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କର। ମା Savitri, canto to the adoration of the Divine Mother. Stillness absolute incommunicable meets the sheer self-discovery of the soul. A wall of stillness shuts it from the world. A gulf of stillness swallows up the sense and makes unreal all that mind has known, all that the laboring senses still would wave, prolonging an image non reality. Such vast spiritual silence occupies space. Only the inconceivable is left, only the nameless without space and time. Abolished is the burdening need of life. Thought falls from us, we cease from joy and grief. The ego is dead, we are freed from being and care. We are done with birth and death and work and fate. O soul, it is too early to rejoice. Thou hast reached the boundless silence of the self. Thou hast leaped into a glad divine abyss. But where hast thou thrown self's mission and thrown self's power? On what a dead bank on the eternal shore? One was within thee who was self and world. What hast thou done for his purpose in the stars? Escape brings not the victory and the crown. Something thou comest to do from the unknown, but nothing is finished and the world goes on. Because only half God's cosmic work is done, only the everlasting no has neared and stared into thy eyes and killed thy heart. But where is the lover's everlasting yes? And immortality in the secret heart, the voice that chants to the creator fire, the symbol Om, the great ascending word. The breeze between the rapture and the calm, the passion and the beauty of the bride, the chamber where the glorious enemies kiss, the smile that saves the golden peak of things. This too is truth are the mystic fount of life. This too is truth are the mystic fount of life. Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, ଏଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଭିଭାବକ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପରିସର ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛେ, ଜାଣିବା ଦରକାର ସେଟା ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିନୁ, ମା ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରି ଗଢ଼ିବେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାର ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା ଆମ ଅପା ଭାଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ତେଣୁ ମା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଫଟୋ ଦେଖୁଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ଧାରଣା ନ ରହୁ ଯେ ଆମ ବୋଧେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ମାନେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ଡକାଉଛନ୍ତି
ନାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ। ଆମେ ଶିକ୍ଷାର କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ ଜୀବନ ସାରା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନ ସାରା ହଉଛି ଯୋଗ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ, ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏଜୁକେସନ। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହଉଛି ଯୋଗ। ତେଣୁ ଜୀବନ ସାରା ଆମର ଯୋଗ ହେଇପାରିବ, ଜୀବନ ସାରା ଆମର ଶିକ୍ଷା ଆମେ କରିପାରିବା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫଟୋ, ଜଣେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମା। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଅବତାର ହେଇକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପରମଙ୍କର ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେ ମା ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ପରାଜନନୀ, ପରମଙ୍କର ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ଯିଏ ପରମ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହବ। ଯୋଉ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶକ୍ତିରେ ହବ, ନୂଆ ଚେତନାରେ ହବ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ନିଜେ କୃପା କରିକି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ମାନବ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୃପା କରିକି ପୃଥିବୀକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଗ୍ରହକୁ ସେମାନେ ବାଛି ନେଲେ, ନିଜେ ଆଦିମାତା, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ପରାଜନନୀ ଏବଂ ନିଜେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ପୃଥିବୀକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚିତ ଦିବ୍ୟ ହବାଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ଏକ ପୃଥିବୀକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଛି। ପୁଣି ତା ଭିତରେ ମାନବ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମାନବ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିବାର ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ, ତା ଭିତରେ ମାନବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ମାନବକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ପୃଥିବୀରେ ନୂଆ ଜଗତ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ନୂଆ ମାନବ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତେଣୁ ମାନବମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା। ଏଇଥିପାଇଁ ମା କୃପା କରିକି ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିକି ମାନବ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। এই মা এবং শ্রী অরবিন্দ ଯିଏକି ପରମ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, এই ଯୋଉ ମାନବ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଲେ, ସେଇ ମାନବ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଦିବ୍ୟ ହବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଦିବ୍ୟ ହବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି ଏବଂ ମାନବ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଦିବ୍ୟ ହବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଟା କେବେ ହବ? କଣ ଖାଲି ଆସିଗଲେ ବୋଲି ଆପେ ହେଇଯିବ କି? ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ସଚେତନ ପୂର୍ବକ ଆସ୍ପୃହା କରିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଶୀଘ୍ର ହବ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ନାରଦ ଥରେ ପୃଥିବୀରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡା ପଡିଲା। ସେ ଗେଣ୍ଡାର ପିଠରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି। ନାରଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି, ଗେଣ୍ଡାର ପିଠରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏତେ ମୁନି ଋଷି, ଯୋଗୀ, ତପସ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହବନି? ଏଇ ଗେଣ୍ଡାର ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ? ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି କେମିତି କାଲକୁଲେସନ? ଏଟା ଭଗବାନ ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ, ତମେ ଭଗବାନ ହେଇକି ଯଦି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବ, ତାହେଲେ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ, ସେ ତ ଆହୁରି ଭୁଲ କରିବ। ତେଣୁ କାଳେ ଭଗବାନ ଫାଙ୍କି ଫୁଙ୍କା ଦେବେ, ତେଣୁ ପ୍ରମାଣ ଧରିକି ଯିବା। ତେଣୁ ପ୍ରମାଣରେ କଣ କଲେ ନା, ସେ ଗେଣ୍ଡାକୁ ଝୁଲା ଭିତରେ ପକେଇଲେ, ଚାଲିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖିଲା ଆଜି ନାରଦଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ପୁରା ଜୋରଦାର ପଡୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଡୁ ଡାକରା ଆସିଲା, କଣ ହେଲା ନାରଦ, ଆଜି କଣ ତମ ଷ୍ଟେପ୍ ଏତେ ଜୋରରେ ପଡୁଛି? ହଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି କି? କହିଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆସିଛି। କେମିତି ମତେ ଏତେ ହଠାତ୍ ଖୋଜି ପକେଇଲ? କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆଜିକାଲି କମନ ସେନ୍ସ ରହୁନି। ଆଉ ମୋର ପୁଣି କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ? କଣ ଅସୁବିଧାଟା ହେଲା? ଅବଶ୍ୟ ତମେ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛ ଠିକ, ଯେ ମୁଁ ଆଉ କମନ ସେନ୍ସରେ କାମ କରୁନି।
ମୁଁ ଆଜିକାଲି ସୁपर ସେନ୍ସରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ତମେ କମନ ସେନ୍ସରେ ଅଟକି ଯାଇଛ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ। ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡା ପିଠିରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲେଖିଛି? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ଫାଙ୍କିବେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆପଣ ଫାଙ୍କିଲେ କେମିତି ହବ? ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛ? କହିଲେ ହଁ ଦେଖିଆ। ଝୁଲା ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ ଗେଣ୍ଡାକୁ, ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡାଟା, ଲେଖା ହେଇଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନା ଏଇଟା ବି ଫାଙ୍କିବେ? ନା ଏଇଟା ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ। ଆଉ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ହେଲେ ନାରଦ ମତେ କୁହ, ତମେ ତ ମତେ କହିଲ ମୋର କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି ତା ପିଠିରେ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ବି ସେ କୋଉଠି ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ। ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି? ନା ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ତେବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରେଇଲା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିଦେଲି। ଆରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ତାପରେ ବି ସେ ଥିଲା ନା ନାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ? ତମେ ତାକୁ ଇମିଡିଏଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରେଇଦେଲ। ତେଣୁ ମୋର କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ ନା ତମର ସେନ୍ସିବୁଲ ନାହିଁ? ତମେ ସେନ୍ସିବୁଲ ନୁହ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ମୋର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟତାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛନ୍ତି। वी आर सन्स ऑफ गॉड मस्ट इवन एज ही। आमे सब भगवान पिला निश्चित दिने तांकरी परि हबु। जो धारा रे गले हबु से धारा होची श्री अरविंद को पाठचक्र, पूर्णांग शिक्षा, पूर्णांग जोग। ये होची धारा। एई धारा को जे हम आपणी परिबा तले आम भितर जो दिव्यतार संभावना अछि से फुटिबो। तबे एई जो मां पृथ्वी रे दिव्यतार परिप्रकाश पाई परमंकर इच्छा को साकार रूप दवा पाई निजे कृपा करी मानव रूप नहीं आसिले। पाश्चात्य जन्म नेले। जो जगह को जन्म नेले, जो जगह रे से जगह होची फ्रांस रो पेरिस शहर। मां निजे से शहर को चूज करछन्ती। पृथ्वी रो अन्य को शहर रे मां जन्म नहीं पारतांते, किंतु फ्रांस रो पेरिस शहर काहे जन्म नेले? फ्रांस रो पेरिस शहर जन्म नेले एथि पई मां जानिथिले फ्रांस रो पेरिस शहर होची उच्चतर मनर विकासर क्षेत्र रे एक प्रतीक। उच्चतर मन सेठी क्रिया करे, तार एक क्षेत्र होची फ्रांस रो पेरिस शहर। तेणु फ्रांस रो पेरिस शहर जेहेतु उच्चतर मनर क्षेत्र से तार प्रतीक, विकास प्रतीक, तेणु मां से उच्चतर मनरु तार कार्यधारा आरंभ करेंगे। समस्त भितर से उच्चतर मन को क्रियाशील करेंगे। यही आभिमुख्य को नहीं मां जन्म हेले फ्रांस रो पेरिस शहर। पुणी तांकर जे बापा एवं मां से माने इजिप्ट रो फारो राजवंशीय, से ऑर्डिनरी फैमिली भी नुहति, राजवंशीय लोक होचन। मां इजिप्ट रे थिले फारो वंशीय, फारो राजवंशीय। तांकर बापा एवं मां को मां प्रेरणा दउछंती गोटे वर्ष पूर्व तमे फ्रांस रो पेरिस शहर को जाओ। मां प्रेरणा देइछंती। तेणु तांकर बापा एवं मां फ्रांस रो पेरिस शहर को आछंती। तेणु तांकर बापा मोरिस अल्फासा एवं मां माथिल्दा मिस्मालोन फ्रांस रो पेरिस शहर को आसिला परे ए मीरा बा मां जन्म नेले 1878 मसिया फेब्रुआरी मास 21 तारिख रे फ्रांस रो पेरिस शहर रे मां जन्म नेले। तेणु से फ्रांस रो पेरिस शहर मां को द्वारा निर्वाचित देश मां बाछिचंती। और श्री अरविंद भारत वर्ष रे जन्म नेले 1872 अगस्त मास 15 तारिख। हाँ तांको डिफरेंस छ काना ए 6 होची न्यू क्रिएशन। तांको व्यवधान टा होची मां एवं श्री अरविंदंकर जन्म रो डिफरेंस जे 6 वर्ष 6 मास 6 दिन 6 घंटा 6 मिनिट ए प्रकार डिफरेंस। ए जो 6 डिफरेंस रही तार कारण होची से भी स्पिरिचुअल कॉज को रिप्रेजेंट करे। 6 होची न्यू क्रिएशन, नूतन सृष्टि। तेणु जो मां एवं श्री अरविंद आछंती नूतन सृष्टि पाई। आमे माने वर्तमान जो जगत रे अच्छे एडा होची 7th क्रिएशन। ए पृथ्वी नष्ट होबनी। या पूर्वरु 6 थर पृथ्वी सृष्टि होईची नष्ट होईची। तेणु ए जो पृथ्वी 7th पृथ्वी रे आमे अच्छे ए पृथ्वी नष्ट होब नाही बोली मां एवं श्री अरविंद आछंती। एवं पृथ्वी रे ताकर दिव्यतार लीला चलिबो, दिव्य कार्यटी हबो। तेणु यदि पृथ्वी को आम अनुध्यान करूँ, सबु देश आध्यात्मवादी नुहति।
तेणु जो केतोटी देश भितर आध्यात्मिकतार प्रभाव अच्छी ता भितर श्रेष्ठ स्थान अधिकार कर भारत वर्ष। तेणु भारत हूँ समग्र पृथ्वीर आत्मा, एटा भल क्या मन रखा दरकार। तेणु पृथ्वी रे भारत वर्ष जेहेतु आत्मा, तेणु परम से जगह को चूज कले एवं निजे श्री अरविंद रूप से कलिकतार कोर नगर रे जन्म नेले 1872 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख। दुई जन आध्यात्मिक इतिहास रे विरल व्यक्तित्व से होते भगवान श्रीकृष्ण, आउ जन होते श्री अरविंद। भगवान श्रीकृष्ण और श्री अरविंद भीतर सिमिलारिटी अच्छी। जो माने जन्म होनु मां स्नेहरु वंचित थिले, जन्म हला पर मां ठू अलगा से भली व्यक्ति होचंदी। आपण माने पुराण शास्त्र सुनिथिबे, श्रीकृष्ण आलीपुर जेल भितर तैयारी हेले, सृष्टि हेले, जन्म नेले। ते जो श्रीकृष्ण जो जेलखाना भितर जेलखाना जो जन्म हेले कंसर बंदीशाला सेटा श्री अरविंद सिंह आलीपुर जेल भितर रही। तेणु जेल उभय जीवन में अच्छी। श्री अरविंद जो जगह जन्म हेले तांकर जे मां, श्री अरविंद जो जगह जन्म हेले तांकर जो मां स्वर्णलता देवी जन धाई को दायित्व रे श्री अरविंद छाड़देला, माँ ठू अलग करदेला। बापा भाविले बोधे मुंड खराब अच्छी स्त्री तो काले छुआ को पकईदेव, तुम श्री अरविंद को अलग करदे माँ ठार से भाई। अपन देखो कंसर जेलखाना भितर श्रीकृष्ण जन्म है टोके जन धरिकी जाकि आउ जगह पहुंचीगला, माँ स्नेह वंचित। तेणु उभय जेल दंड भितर जेल भितर अच्छा एवं माँ स्नेह वंचित अच्छा। आध्यात्मिकतार निदर्शन होती, आध्यात्मिक गुरु होती, अवतार पुरुष होती। तेणु यही जदि आप सामंजस्य को अनुध्यान करवा तेल श्री अरविंद जेल थे, श्रीकृष्ण भी गोटे जेल भितर थे। श्री अरविंद मां स्नेह वंचित, श्रीकृष्ण भी मां स्नेह वंचित। श्री अरविंद अवतार एवं श्रीकृष्ण अवतार तेणु श्रीकृष्ण परवर्ती कार्य जे तुलेबे से होचंदी श्री अरविंद। श्रीकृष्ण परे जो कार्य रूपांतर बार जो कार्यधारा ताकू जे तुलेबे से होचंदी श्री अरविंद। तेणु श्रीकृष्ण परवर्ती कार्य को जेहेतु श्री अरविंद तुलेबे, तेणु श्रीकृष्ण सहित श्री अरविंद बेस सामंजस्य अच्छी। तेणु यही श्री अरविंद जन्म हबार 2 वर्ष परे दार्जिलिंग को निगला। तापर से 5 वर्ष काल 5 वर्ष जो श्री अरविंद होती दार्जिलिंग रे पाठ पढ़ले 2 वर्ष काल से पाठ पढ़िया 7 वर्ष बयस बिलात गले। तेणु श्री अरविंद को 7 वर्ष से बिलात गले, कारण बापा चाहते मो पिला को मु आईसीएस ऑफिसर बनैबी, बड़ हाकिम करी। निजे जेहेतु बिलात थे डॉक्टर होते, तेणु से चाहते मो पिला को विदेशी आबहावा बढ़ेबी, कौन सी भारतीय कल्चर सहित आक्वेंटेड करेबी ना। तेणु श्री अरविंद को 7 वर्ष बयस है बेलू से बिलात जाए पहुंचले। 7 वर्ष बयस 5 वर्ष बेले दार्जिलिंग लरेंट कन्वेंट स्कूल नाम लिखेले, 2 वर्ष से पाठ पढ़ी दार्जिलिंग रे। तापर से गले बिलात को, बिलात रे 14 वर्ष काल रहिले एवं यही जो 14 वर्ष काल रहणी भितर भारतर दुर्दशा संपर्क में बापा पाखु से जानी पारती पत्रालाप माध्यम एवं से सही सिद्धांत नहीं जे मत गोटे पृथ्वी रे गोटे महान कार्य करिवार अछि। 11 रु 13 वर्ष बयस भितर श्री अरविंद भितर गोटे अनुभव आसुला जे मु पृथ्वी रे गोटे महान कार्य करी। और से महान कार्य कौन, तांगा बापा जदिओ पैसा पठे पारना पाखु पिला मान पाखु, किंतु चिठी देवार अवहेला करूना। से चिठी भितर गोटे जिनस को से लेखिकी दौरान भारतर अवस्था विषय। तेणु से चिठी माध्यम भारतर अवस्था विषय श्री अरविंद जानुले एवं सिद्धांत नहीं बोधे मते भारत मार मुक्ति भगवान संसार को पठे। तेणु मो जीवन जो गुरुत्वपूर्ण कार्य से भारतर मुक्ति करवा, भारतर स्वाधीन आने। तेणु 11 वर्ष बयस जहाँ मुंडे ढुकिला
ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର କଥା ଏବଂ ବିଲାତରେ ସବୁ ପିଲାକୁ ଟପାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନରେ। ଏବଂ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 7ଟି ଭାଷାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଛନ୍ତି। 14 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭାଷା ଶିଖିବାର ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଏତେ ମେଧା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ 2-2ଟା କ୍ଲାସ ପ୍ରମୋସନ ହୁଏ। ବର୍ଷରେ ସେ 2-2ଟା କ୍ଲାସ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସର ପାଠକୁ ସେ 4 ମାସ 5 ମାସ ଭିତରେ ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ସେଇ କ୍ଲାସରେ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଯାଇ ବସନ୍ତି। এইভাবে ক্লাস পরে ক্লাস তাଙ୍କର প্রমোশন গোটে ବର୍ଷ ভিতরে হয়ে চলে 2-2 ଥର। ନୂଆ ନୂଆ ଭାଷା ଶିଖିବାର ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାଷଣ ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାର୍ ମାନେ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ କରନ୍ତି ଡିବେଟ, ସେଥିରେ ସେ ଅଭିଭୂତ ହେଇ ପଡନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ବାପା ଯେହେତୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଇସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ଦେବେ। ଆଉ ଏ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ତୋड़ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରବୀଣ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବୀଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଇସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଲେ, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଲେ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଗୋଟାଏ କଥା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ହଉଛି ଭାରତ ମାର ମୁକ୍ତି। এই 11ରୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ବ୍ରିଟିଶରେ ଗୋଟେ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ମଜଲିସ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲେ କିଛି ଭାରତୀୟ ସେଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ନିଜ ମା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଭାରତ ମାକୁ ଛାଡି ଆସି ବ୍ରିଟିଶରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ମଜଲିସ ସଂଘକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତ ମାତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କେମିତି ବିଦେଶୀ ଖାନା ଖାଇ ନିଜ ମାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସୂଚେଇ ଦେଲେ। ଭାରତ ମା ପ୍ରକୃତିରେ କଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ଦହନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆଉ ଏ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଯାଇ କେମିତି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ବତେଇଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶ ମାତୃକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସଂଘ ତିଆରି କଲେ, ଗୁପ୍ତ ସମିତି ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେ। ଯୋଉ ସମିତିର ସଭ୍ୟମାନେ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, এই ପ୍ରକାର ଏକ ଭାବଧାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯୋଉ ଡିବେଟରେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପୁରା, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଏ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପିଲା କୋଉ ପ୍ରକାର ଓଜସ୍ୱୀ ଭାଷଣ ଦଉଛି। ତାପରେ ଯାଉ ଆଇସିଏସ୍ ରେ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଚାକିରି କରିବେ ନାହିଁ, ଆମ ଭାରତର ବରୋଦାରୁ ଜଣେ ରାଜା, ତାଙ୍କ ନାଁ ସିଆଜୀ ଗାୟକୱାଡ, ବ୍ରିଟିଶ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସେଠି ପରିଚିତ ଜଣେ କରେଇଦେଲେ। ହେଲେ ତମର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପିଲା ଆଇସିଏସ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି ନ କଲେ ମୋ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ବରୋଦା ରାଜା ସିଆଜୀ ଗାୟକୱାଡ। 14 ବର୍ଷ କାଳ ରହଣି ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଫେରିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ମିଳିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଜାହାଜରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାହାଜଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବାପା ବଡ ମର୍ମାହତ ହେଲେ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଜାହାଜରେ ଆସିନଥିଲେ, ଆଉ ଏକ ଜାହାଜରେ ଆସିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜାହାଜରେ ଆସିଥିଲେ। ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାପା এইଭଳି ଏକ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ଶରୀରତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବଡ ମର୍ମାହତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବରୋଦା ରାଜାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ଚାକିରି ଯୋଗ ଦେଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଦେଶ ମାତୃକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘ ଗଠନ କରିବା, ତରୁଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେରଣାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ତରୁଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା, ବରୋଦାର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଲେଜରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ଆଉ ଏ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଶ ମାତୃକା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇଲେ ଏବଂ ତାରି ଭିତରୁ କେତେ ଜଣକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସଂଘ ଗଠନ କଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା।
तापरे कलिकतारू ये जागरणटी आरंभ हम स्वाधीनतार कार्यधारा तेणु कलिकतारू आरंभ कर भाई बारिन को से दायित्व दे था माणिक तलार किसी पिला नहीं बारिन शिखौता क्षत्र तेज और ब्रह्म तेजर शिक्षा श्री अरविंद देखुता ये ब्रिटिश मान को देश हटेवा कहले असीम शक्तिर अधिकारी हो पड़ो दिने एमती कलिकतारू पलि जाइथांती बरोदा एवं बरोदार पहुंचिक शुणिले भाई गोटे पहाड़िया ज्वर रही बड़ सांघातिक अवस्था अच्छा आ से पहाड़िया ज्वर जहाँ हुए से के बंचे नहीं श्री अरविंद बरोदारू फेरिले एवं भाई अवस्था देखिले भाई अवस्था देखिले बड़ा व्यस्त हो पड़े क्या से लिडिंग दौरान 50 पिला क्षत्र तेज ब्रह्म तेज ट्रेनिंग दौरान जो मैंने कि देश मातृक कार्य करेंगे तो जदि यांकर देहांत हो जाए भाई दायित्व किए नब तेणु श्रीरंग बड़ा चिंतित होता जड़े नागा सन्यासी आसिले ये जो नागा सन्यासी आसिले से नागा सन्यासी देखिले भाई अवस्था एवं पचारे कौन होकर ना ज्वर हो व्यस्त हवा दरकार नहीं से गोटे काठी देह को टच कर गोटे पानी मगेले पानी को मंत्रेले काठीटी को भीतर घूरेले गोटे छुरी बाहर कर क्रस पकेले तापर से पानी को पीवा देले 5 मिनिट भितर देहर टेम्परेचर कमीगला घंटा भितर ज्वर कमीगला गोटे दिन भितर पूरा सुस्थ हो गले ये जो अद्भुत प्रकार कार्यधारा देखिले श्रीरंग नागा सन्यासी को पचारे जे आपण एटा कौन कले ना जोगर प्रभाव जोग द्वारा एमती हुए हाँ तेणु श्री अरविंद मुंडे ढुकिला जदि जोग द्वारा एमती असंभव संभव हो पारुची तेल आमको जोग द्वारा शक्ति हासिल करिया पड़ो तेणु जोग करने विष्णुमास लेले को प्रथम गुरु हिसाब से ग्रहण कले आहरी अनेक गुरुंकर साक्षात से आसुँच परामर्श पाई उपकृत भी होती काटी प्राणायाम शिक्षा पाई किंतु देश मातृकार कार्यधारा भीतर एते मात्रा क्रियाशील होता जे से कलिकता को आसी तरुण मान को उपयुक्त धारा प्रेरित करुले पत्रिका माध्यम लेखि एवं चारिआडे विद्रोह देखादेला ब्रिटिश माने अतिष्ठ हो पड़े किए से आम मान विरुद्ध एमती मतौची जानिले श्री अरविंद घोष से कौन प्रमाण पाऊ न था जाओ तेणु जोग धारा असीम शक्ति को हासिल करा एवं विष्णुमास लेले जो कार्य को 10 वर्ष आयत्त कर पारे श्री अरविंद मात्र 2 दिन आचिव करगले माने को प्रकार साधना श्रीरंग करुले तापरे एमिति जोग द्वारा देश में शक्ति हासिल करा तरुण माने जोग भी शिखिबे क्षत्र तेजर मध्य बलिया नेबे तेणु ये 2 प्रकार ट्रेनिंग क्षत्र तेज ब्रह्म तेजर ट्रेनिंग माणिक तलार दिया होता तेज माणिक तलार ट्रेनिंग पाई से माने विदेशी मान द्रव्य को वर्जन कले स्कूल कॉलेज वर्जन कले जिनस व्यवहार कले नहीं तेणु ब्रिटिश माने अतिष्ठ हो पड़े तापर स्वाधीनतार कार्यधारा त्वरान्वित हो चलला ये एक स्वाधीनतार कार्यधारा त्वरान्वित हो चली थाए ब्रिटिश माने श्री अरविंद जड़े अनुगामी 15 वर्षर पिला ता ना सुशील सेन बंदूक बेंटरे मारी भारत माता की जय बोली कह बंदूक बेंटरे मारी ड्रेन फोपाड़ देले प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम उद्धार कर श्री अरविंद पाखे कहले तुमको क्षत्र तेज ब्रह्म तेजर शिक्षा दिखाई तुम तो आत्मरक्षा करने तो लड़ाई कर ना तेणु से केमी कर बर्तमान बुझीगले और सिद्धांत ने मजिस्ट्रेट को मारियापाई प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम मजिस्ट्रेट को मारियापाई जगिले मजिस्ट्रेट खबर पाई से देश छाड़ी पड़े गले माने से जो कलिकता छाड़ी पड़े गले आ गोटे जगह चाकरी रहिले रे कहले ना मोर एठी मजिस्ट्रेट हवा दरकार नहीं मुजफ्फरपुर पड़े गले ट्रांसफर कर तापरे ख्रीस्टियान महिला जने एवं तांकर झियो सेही बेले एक गाड़ी रे आसुतांती एमन आखि बुझा बोमा पकेदेले एमन जो आखि बुझा बोमा पकेदेले से बोमारे जो ख्रीस्टियान महिला एवं तांकर झियो निहत हो गले
এই কেসরে শ্ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହେଇଗଲା। ଭାବିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲିଡର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଲିପୁରରେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। 2 ଦିନ ଜେଲରେ ରହିଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ, କହିଲେ ଥୟାଧର, ତମକୁ କେହି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏଠାକୁ ଆଣି ନାହାନ୍ତି, ତମକୁ ଏଠାକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ତମେ କଣ ଭାରତ ଭାରତ ହଉଛ, ତମେ କଣ ଭାରତର? ସମଗ୍ର ଜଗତର ମୁକ୍ତି ତମ ଦ୍ୱାରା ହବ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ତମକୁ ଦେବା ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ କାଳ ଏଠିକି ତମକୁ ରଖାହବ ଏବଂ ସେ 1 ବର୍ଷ ରହଣି ଭିତରେ ତମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଲିପୁର ଜେଲରୁ এই ଟ୍ରେନିଂଟି ପାଇକି ଆସିବେ ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କରିବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେତନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ। 14 ଦିନ ଧରି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ସେଠି ଗୀତା ଧରେଇ ଦେଲେ ଆଲିପୁର ଜେଲ ଭିତରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର କନସିୟସନେସ୍ ବା ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଚେତନା କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣମୟ ଚେତନା ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବିଚାର ଚାଲା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣମୟ। 1 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ 1908 ମେ 6 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହେଲେ। 1908 ମେ 5 ରେ ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ। 1909 ମେ 6 ରେ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରାଗଲା। ତାପରେ ଉତ୍ତରପଡ଼ାରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମ, ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ, ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରେମର ଭାବ ଅଛି, ଆତ୍ମଦାନ ଭାବ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଭାବ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘୃଣ୍ୟର ଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରେମର ଭାବରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଏକ କରାଯାଇପାରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଛା ଲାଗିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଗୋ ଟୁ ଚନ୍ଦନନଗର। ଚନ୍ଦନନଗର ଏଇ 1.5 ମାସ କାଳ ମୋତିଲାଲ ରାୟଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ। ପୁଣି ସେଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଗୋ ଟୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। 1910 ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଶୁଣିକି ରହିଲେ ଏବଂ ସେଠି ରହୁ ରହୁକା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଏବଂ ରହିବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ମାନ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ସେ ଲେଖାଲେଖି କଲେ। 1914 ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ପୃଷ୍ଠା ଉନ୍ମୋଚନ କଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ 1910 ରେ ଥିଲାବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସରୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ସହର ଥିଲା ଫରାସୀ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ, ଫରାସୀ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସରେ ଯୋଉ ମୀରାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜନ୍ମ ବୋଲି କହୁଛେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପଲ୍ ରିଚାର୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ପଲ୍ ରିଚାର୍ଡ ଯେହେତୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଫରାସୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଏବଂ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଗୀ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ମୀରାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ସାଧନାଟେ କରୁଛନ୍ତି, ମା ସେଠି ଗୋଟେ ନକ୍ସା ଆଙ୍କିକି ଦେଲେ। ଯୋଉ ନକ୍ସାଟି ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସିମ୍ବଲ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ 2ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଏକାଠି ହେଇକି ମିଶିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ଜଳରାଶି, ପଦ୍ମ, ଏଇ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲଟି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସିମ୍ବଲ। ମା ସେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସିମ୍ବଲଟିକୁ ଆଙ୍କିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ନେଇକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ସିମ୍ବଲଟି ପାଇଲା ପରେ, ଆରେ ମା ଆସିଗଲେଣି, ମା ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇସାରିଲେଣି, ଏଣିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ କେହି ଆଉ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆଉ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇ କଥାଟି ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଦେଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହଉଛି ଜୀବନ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ,
आ ऊर्ध्वाभिमुखी त्रिभुज होची सचित जीवन आलोक प्रेम दीटा त्रिभुज गोटे निम्नाभिमुखी निम्न को मुह करची अर्थात ऊर्ध्व आड़ू सचित आनंदर अवतरण घटुची आ ऊर्ध्व आड़े आमर यात्रा चलती गोटे ऊर्ध्वाभिमुखी त्रिभुज अच्छी से तीनोटी भाग जीवन आलोक एवं प्रेम मझिरे समन्वय घटी वर्ग क्षेत्र सृष्टि होती से समता ता भितर 6टा जलराशि 6 थर पृथ्वी सृष्टि होती बर्तमान आम 7th क्रिएशन अच्छे बहुलता भितर भगवान प्रतीक हूँ पद्म यही उत्तरटी देला माँ कहले अरे मु जहाँ को पिलादिन कृष्ण रूप में आराधना कर आसुली ये तो सही कृष्ण श्री अरविंद जमी 11 ରୁ 13 वर्ष बयस भितर गोटे अद्भुत अनुभव आसूला मत गोटे महान कार्य कह माँ को सेमती ठीक से 11 ରୁ 13 वर्ष बयस भितर माँ प्रतिदिन राति स्वप्न देखुले अनेक मुनि ऋषि मान भेटुले जनक सहित सबुदिन साक्षात होता से परामर्श ही पाते जेहतु से परामर्श पाते तेणु माँ से कथाटी कहले जे ये किए से मत देखा दौरान कहीं मत देखा दौरान पृथ्वी रे बोधे मत या सहित किसी कार्य करार अच्छी तेणु निश्चित भाव से कार्य करी यही उत्तरटी पाइला कहे से मोर गुरु मु जहाँ को पिलादिन स्वप्न देखी आसी ना देते कृष्ण बोली माँ जहाँ को 11 वर्ष बयस रु 13 वर्ष बयस भितर प्रतिदिन राति स्वप्न देखुले से कृष्ण नाम अभिहित करते से कृष्ण आउ कई नुहति से निज होती श्री अरविंद एवं ये श्री अरविंद सहित कार्य त्वरान्वित हबार अच्छी तेणु यही कथा जानी से छुट्टी आसिले पंडिचेरी अभिमुखे 1914 मार्च 29 तारिख में श्री अरविंद सहित माँ प्रथम साक्षात है ता परदिन से अनुभव रे कहले शत शत गाढ़तम अंधकार पृथ्वी रे निमज्जित रही तार किसी जायस नहीं काली आम जहाँ दर्शन कलु तांकर उपस्थिति यथेष्ट प्रमाण देउची जे पृथ्वी अज्ञानता दिन आलोक रूपांतरित हब एवं परम चेतना ये निश्चित राजत्व कर तेणु श्री अरविंद उपस्थिति ये प्रमाण दे माँ कहले माँ गोटे वर्ष रहणी पर 1915 फेब्रुआरी 21 माँ जन्मदिन पालन करागला फेब्रुआरी 22 दिन जेहेतु विश्व प्रथम विश्वयुद्ध घोषणा होता है माँ को फेरिया पड़ा फ्रांसर पेरिस सहर को 4 वर्ष काल रहा पुणी 1920 एप्रिल 24 तारीख माँ पुणी शेष थर पर आसिले आउपर पंडिचेरी रू जाइना माँ को पचरा होता माँ तुम पंडिचेरी कहीं आसिल माँ कहले केम टू इंडिया टू मीट श्री अरविंद आई स्टेड इन पंडिचेरी नियर टू लिव विथ हिम even when he left his body I stayed in Pondicherry in order to do his work by serving the truth enlightening mankind and hastening the rules of the divine love upon earth माँ कहले मु भारत वर्ष आसी श्रीरंग साक्षात करने एवं मु पंडिचेरी रही सहित बास करी बोली एपरिक श्रीरंग सर छाड़ा पर भी मु पंडिचेरी रही ये कार्यधारा को मु त्वरान्वित करी सत्यर सेवा करी मानव जाति को ज्ञानदीप्त कराई एवं दिव्य प्रेम सहित पृथ्वी को जोड़ी तो दिव्य प्रेमर धारा को पृथ्वी रे कार्यकारी करई ता सहित संलग्न करई परमंकर से सेवा करिए बोली माँ एक कथा मंतव्य देते कहीं पंडिचेरी थिले तेणु माँ जो आसीगले आश्रमर समस्त दायित्व नेले एवं 1926 मसीहा नवेम्बर 24 रे भगवान श्रीकृष्ण जो चेतना श्री अरविंद भितर स्थूल भाव में शरीर शरीर मध्य को अवतरण कला एवं 1926 पर एटा को कहला सिद्धि दिवस बोली माँ आश्रम संपूर्ण दायित्व नेले श्री अरविंद एकांत गोटे नुआ चेतना प्रस्तुत हेले ये जो नुआ चेतनाटी है अतिमानस चेतना एवं 1950 मसीहा डिसेम्बर 5 तारिख रे श्री अरविंद भितर को रूपांतर कारिणी अतिमानस महाशक्ति अवतरण कला 111 घंटा पर्यंत ए शरीर ज्योति रहिला तापर माँ का निर्देश क्रमे माँ से शक्ति को निज भितर को नेला परे श्री अरविंद शरीर ज्योति मलिन पड़ला माँ का निर्देश रे
आश्रम प्रांगण रे सेवा वृक्ष मूल श्री अरविंद बॉडी को समाधिस्थ करागला। 1956 रे जो शक्ति श्री अरविंद सूक्ष्म भौतिक शरीर अवतरण करते माँ से शक्ति को पृथ्वी वातावरण रे 1956 मसीहा फेब्रुआरी 29 तारीख रे कार्यकारी करेले जो दिन गोटे नूतन जगतर आविर्भाव है। तेल 1956 फेब्रुआरी 29 पर नुआ जगतर सृष्टि तेणु नुआ चेतनार कार्य चलो 1956 पर अति मानसर कार्यधारा पृथ्वी रे चलो आ पुरातन नियम किसी रही 1956 पूर्व जहाँ लिखाई ठीक अच्छे 1956 पर केवल अति मानस चेतनार कार्यधारा परिचालित हम से अति मानस को माँ 1967 मसीहा मे 4 तारिख रे पृथ्वी वातावरण माँ काम करेले 1969 मसीहा जानुआरी 1 रे माँ ताको मानव चेतना भितर क्रियाशील करदेले एवं 1969 पर पृथ्वीर अति मानस प्रखर भाव क्रियाशील होची पूर्णांग शिक्षार धारा आमे माने एवं आम पिला माने एवं आम समस्ते मिसी से अति मानस को किपरि ग्रहण करिया को समर्थ हवा योग्य हवा से प्रस्तुत हवा दरकार। पूर्णांग शिक्षार माध्यम रे पूर्ण जोगर माध्यम रे आमे से अति मानस को ग्रहण करिया पय समर्थ योग्य हवा ये हूँ शिक्षार असल आभिमुख्य कारण सी ही आम जीवन को दिव्य करी गढ़ रूपांतर कर आमको अमरत्व दब एवं आम जीवन भगवान परिणत हो पार तेणु एक भगवत जीवन का बंचापी समर्थ हो पार तेणु ये जो अतिमानस शक्ति को ग्रहण करने पूर्णांग शिक्षा हूँ माध्यम पूर्ण जोग हूँ माध्यम श्रीअरविंद पाठचक्र हूँ माध्यम तेणु श्री अरविंद पाठचक्र माध्यम आम पूर्ण जोग कर पूर्णांग शिक्षा को फलवती कर दृष्टि यही प्रकार एक कार्यक्रम आयोजन कराई जाओ एवं आपण मैंने आसिक एक दिव्य कार्य सहयोग कर अशेष अशेष कृतज्ञता पुणी नेक्स्ट मासर सेकेंड सैटरडे रे या पूर्व सेकेंड सैटरडे छुट्टी पड़ जाता तेणु हो पार ना तो नेक्स्ट मासर पुणी सेकेंड सैटरडे रे आमे ए माँ अतिमान शक्ति केमी पूर्णांग शिक्षा धारा रे कार्य करोचंदी 4 गोटी दिग विषय आम पुंखानुपुंख आलोचना करवा शरीर प्राण मन एवं अंतरात्मा एवं से धारा रे निजको केमी प्रस्तुत करे हेबो माँ संघ धारा रे पूर्णांग शिक्षार धारा रे आम परवर्ती पर्यायर आलोचना करवा जदि कहार किसी बर्तमान प्रश्न थाए ताले बर्तमान प्रश्न पचारि पारिबे तापर आम कार्यक्रम शेष करवा जदि कहार किसी प्रश्न अछि ताले आपण माने पचारନ୍ତୁ जदि नहीं ताले आम कार्यक्रम शेष करवा ए माँ के विषय पुणी सबुथर मुझे टिके माँ कार्यधारा कहबी माँ सहित संपर्क कहबी कारण माँ सहित मध्य संपर्क होची जे माँ को बिना प्रभु प्रकाश पाई परिबेनी आ प्रभु को बिना तांका शक्तिर कार्य किछि नाही तेणु माँ सहित जमी गोटे कॉइन दीटा पाख दीटा रूप अच्छी कि कॉइन गोटे माँ सहित एक तेणु माँ को धैले आम श्री को पाई परिबा डायरेक्ट आम श्रीअरविंद को साक्षात पाई परिबानी माँ को जरिया आम श्रीअरविंद को लाभ कर परम को पाई परिबा तेणु परम को डायरेक्ट प्राप्त करी हबनी माँ को जरिया आम परम को लाभ कर परिबा ए दृष्टि माँ आम जीवन पाई निश्चित आवश्यक आ माँ केमिति आम प्रस्तुत करोचंदी तार कार्यधारा केमिति आम पर्यायक्रमे धीरे धीरे सब आलोचना करवा आउ जदि आपण माने के आग्रही हेबे आम आपण घर मानकर मध्य एमति पाठचर कार्यक्रम आम जे करू आपण जे चाहिए ए माँ श्रीअरविंद पिला को किपरि गढ़िवा पिलार विभिन्न दिग उपरे आम आलोचना मध्य रखिवा कार किछि प्रश्न अछि प्राय नहीं O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परमोच्च प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम अनुवर्ता महे सत्यम अनुजवाम केवलम हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञाम हो उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू ओं आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओं शांति शांति शांति।